प्रिय दर्शक बंधु नमस्कार। ख्रीष्ट सम्मिलित मंडली भुवनेश्वर आनुकूल्य नियमित प्रसारित होता विशेष कार्यक्रम प्रातः ज्योति को आपण को स्वागत करुच्ची। यही कार्यक्रम आपण नियमित शुणुथिबारु ईश्वर वाक्य द्वारा आशीर्वाद प्राप्त होथिबारु आमने ईश्वर को धन्यवाद आपण को मध्य धन्यवाद जनावछु। ए पर्यंत जदि आम सहित जोगाजोग करना ताहले स्क्रीन रे जो नंबर टी देखुछंती सही नंबर रे आज ही आम सहित जोगाजोग करंतु। किछि प्रार्थनार अनुरोध थिले ताहा मध्य जणांतु एवं किछि प्रश्न थिले मध्य आपण पचारि पारंती। आपणकर सुचिंतित मतामत आम्मान को साहाय्य करिथा सेथिपाई ताहा मध्य जणैया पाई भूलिबे नाही। आमने एही कार्यक्रम रे विशेष करिकि विभिन्न क्षेत्र रे ईश्वरंकर वाक्यर दृष्टिकोण रे आलोचना करूछु जहाँ आम्मानकर दैनंदिन व्यावहारिक जीवन पाई आवश्यक एवं सहायक अटे। आमने दिन मानकरे परिवार मध्य उपजुवा कली कंदलर समाधान संपर्क में कथबार्ता करूछु। आमने गत अध्याय मानकरे ए विषय आलोचना करूँ जे समस्यार समाधान करने आम मान को शुणा धैर्यशील हवा दरकार। समस्यार समाधान करने क्षमा मागिबापाई एवं क्षमा देवापाई प्रस्तुत रहिबा दरकार। आज आउ गोटे विषय नहीं आलोचना करिबा परिवार कलीर समाधान निमंते ताहा होची क्रोध परिवर्ते शांति को मनोनीत करिबा। मन रखि थांतु जीवनटी विभिन्न चॉइस रे मनोनयन करिवार विषय परिपूर्ण अटे। आम माने सबु बेले सबु विषय को एका संगे नहीं पारुना। आम माने से प्रकार नहु। आम को सम्मुखें अनेक गुड़ाए चॉइसेस थाए किंतु सेथिरु जहाँ आममानकर प्रयोजन जहाँ आममानकर बड़ दरकार बोली मन करूँ जोटा आम को उपयुक्त लगे जोटा माने इच्छा करूँ सेटा को आम माने बाछि थाउ। किंतु आममानकर मनोनयन रे मध्य बेले बेले व्यतिक्रम ही थाए। आम माने किछि आखि दुसिया जोटा कि आखि को भल देखा जाउची सेगुड़ाक सहजरे एवं आगे आगे बाछि नु होई पारे ता भीतरटा ठीक नथिबो। महाकाल फल बोली गोटे फल अच्छी आपन हयत देखिथिबे जंगल रे ताहा थाए। हठात देखिले लाल टमाटो परी देखा जीव बड़ आकर्षणीय किंतु ताकू जेते फाड़ करिवे ताकू भांगिबे भीतरटा पूरा कला। बाहरटा भारी सुंदर देखा जाउची आकर्षणीय किंतु भीतरटा पूरा पूरी कला। सेथिपाई आममानकर मनोनयन रे मध्य अनेक समय व्यतिक्रम ही थाए। आमने बाहरर विषय को देखी सहजरे बाछि नेबा पाई चेष्टा करिथाउ किंतु एठी आममान को आह्वान दिया जाइछि। आममानकर पारिवारिक संपर्क को स्वामी स्त्री मध्यरे हो किंबा पितामाता पिलामानक मध्यरे हो किंबा भाई भौणी किंबा बंधु बांधवक मध्यरे हो संपर्क को सुदृढ़ एवं सुस्थ रखिबा पाई हेले आममान को क्रोध नुहे रागी जीवा विषय नुहे विरक्त हबार विषय नुहे किंतु कोटा को मनोनीत करने दरकार शांति को। ईश्वर वाक्य रे आम को एक कथा कह जाइए हितोपदेश 15 पर्वर 1 पदरे कोमल उत्तर क्रोध को दमन करे मात्र कटु वाक्य कोप जन्माए। कोमल उत्तर क्रोध को शांत करे दमन करे किंतु कटु वाक्य कोप जन्माए। भाई भणी माने ईश्वरंकर वाक्य केते व्यवहारिक एवं सत्य अटे। आममानकर दैनंदिन जीवन निमंते यह बड़ आवश्यक वाक्य अटे। ईश्वर सेथिपाई लेखिकी ताहांकर वाक्य दैछन्ति जेपरिक आम माने ताहा प्रत्येक दिन निजे पाठ करि पारिबा अनुध्यान करि पारिबा बुझी पारिबा शिखि पारिबा। मन रखि थांतु क्रोध राग यह परिवारर विनाशकारी शक्ति अटे। गोटे बोमा सदृश बोमटा जमती विस्फोरण हेले ताहा विनाश घटाए क्रोधटा विस्फोरित हेले परिवार मध्य विनाश आनी थाए। संपर्क को साहा सीधा सड़क माड़ करि थाए आघात दे थाए। जड़े स्वामी एवं स्त्री मध्य गोटे छोट विषय पाई झगड़ा है कहू गले उभय चाकरी करुले। आजिकल स्वामी स्त्री माने प्राय दुई जन दुई भिन्न जगार चाकरी करती दुई जन रोजगार करती भल कथा। आपणकर परिवार को सुखरे रखापी टंकार आवश्यकता अच्छी विभिन्न खर्च अच्छी से सबू दृष्टिकोण में आप दुई जन जाक चाकरी कर भल कथा। आई स्वामी स्त्री मध्य से प्रकार दुई जन चाकरी करुले आ टंका पैसा नहीं कि से मध्य भूल बुझामणा है आ से परस्पर
ବାଗଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଉଚ୍ଚ ଗଳାରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଆଉ ସ୍ୱାମୀ ଏମିତି ରାଗିଗଲେ ଯେ ସେ ରାଗି ଯାଇକି କହିଲେ, ମୁଁ ତୋତେ ବାହା ହେଇନଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ବା ସେଇ କଥାଟି ସ୍ତ୍ରୀ ମନରେ ଏତେ ଆଘାତ ଦେଲା, ସେ ବହୁତ ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲା, ନିରାଶ ହତାଶ ହେଇଗଲା। ଯଦିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସ୍ୱାମୀ ସେଥିପାଇଁ ଦୁଃଖିତ ହେଲେ, କ୍ଷମା ମାଗିଲେ, ସ୍ତ୍ରୀ କ୍ଷମା ଦେଲେ ସତ, କିନ୍ତୁ ସେ ଆଘାତଟା ସୁସ୍ଥ ହେବା ପାଇଁ ଅନେକ ସମୟ ଲାଗିଲା। ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, କ୍ରୋଧ ବଡ଼ ସହଜରେ ଘା ସୃଷ୍ଟି କରେ, କିନ୍ତୁ ସୁସ୍ଥ କରେ ନାହିଁ କେବେ। ସେଥିପାଇଁ କ୍ଷମା ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ କଟୁ ଉତ୍ତର ନୁହେଁ, କଟୁ କଥା ନୁହେଁ, ମୁହେଁ ମୁହେଁ ଜବାବ ନୁହେଁ, ସେଟା କେବେ ବି ସମାଧାନ ନୁହେଁ। କେହି ଭାବନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଯେହେତୁ ବଡ଼ ଜୋରରେ କଥା କହିଦେଇପାରେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦାବି ଦେଇପାରେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଠିକ୍ ଅଛି। ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଭୁଲ ବିଷୟ ସେଟା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଅଛି। କ୍ଷଣ କ୍ରୋଧ ତାହା ଉତ୍ତମ ବିଷୟ ନୁହେଁ। କେହି କହନ୍ତି ଯେ କ୍ରୋଧକୁ ଭିତରେ ଚାପି ରଖିବା ଅପେକ୍ଷା ତାକୁ ବର୍ଷ୍ଟ କରିକି ବାହାର କରିଦେବାଟା ଭଲ। ଆପଣ ପ୍ରକୃତରେ କ୍ରୋଧକୁ ବାହାର କରୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣ କ୍ରୋଧ କରୁଅଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଭିତରେ କ୍ରୋଧ ଭରି ରହିଛି, ଆଉ ଆପଣ ଆର ଜଣଙ୍କ ଉପରେ ରାଗିଗଲେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ରୋଧ ଶାନ୍ତ ହେଇଯିବ ତାହା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଆର ଜଣଙ୍କର କ୍ଷତ କେତେ ହେଇଛି ସେ ବିଷୟରେ ଆପଣ କେବେ ଚିନ୍ତା କରୁନାହାନ୍ତି। କଥା କହିବା ବେଳେ ରହି ରହି କୁହନ୍ତୁ, ଭାବିଚିନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ। କେହି ଜଣେ ଏ ପ୍ରକାର କହିଛନ୍ତି, କଥା କହିବା ବେଳେ କହିବା ପୂର୍ବରୁ ଦୁଇଥର ଅନ୍ତତଃ ଚିନ୍ତା କର। ଏଇଟା ସତ କଥା। ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, କ୍ରୋଧ ବିନାଶ କରେ, କିନ୍ତୁ କ୍ଷମା ଏବଂ କୋମଳ ଉତ୍ତର ସାହାଯ୍ୟ କରେ। କ୍ରୋଧ ବିଷୟରେ ବାଇବଲ ଆମମାନଙ୍କୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି। ମୂର୍ଖ ଆପଣାର ସବୁ କ୍ରୋଧ ପ୍ରକାଶ କରେ, ମାତ୍ର ଜ୍ଞାନୀ ତାହା ସମ୍ଭାଳି କ୍ଷାନ୍ତ କରେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଦୁଇ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି, ଜଣେ ହଠାତ୍ କ୍ରୋଧୀ, ପ୍ରତିଟି ବିଷୟରେ ରାଗି ଯାଆନ୍ତି ଆଉ କ୍ରୋଧକୁ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ସେ ଭାବନ୍ତି ସେ ଠିକ୍ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ବାଇବଲ କ'ଣ ବୋଲି କହୁଛି? ମୂର୍ଖ ଆପଣାର ସବୁ କ୍ରୋଧ ପ୍ରକାଶ କରେ, ମାତ୍ର ଜ୍ଞାନୀ ସେ କ'ଣ କରେ? ତାହା ସମ୍ଭାଳି କ୍ଷାନ୍ତ କରେ। ସେଇଟା ଦରକାର। ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେଇ ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ। ବାକ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି, ଏଫିସି ତାର 4 ପର୍ବର 26-27 ପଦରେ, କ୍ରୋଧ ହେଲେ ପାପ କର ନାହିଁ। ହଁ, କ୍ରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ଟିକେ ଅନୁମତି ଅଛି, ମାତ୍ର ପାପ କରିବା ନିମନ୍ତେ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, କ୍ରୋଧ ପାପ ଆଡ଼କୁ ଯାଏ, ପାପ ସେ ଜନ୍ମାଏ ତାହା। କ୍ରୋଧ ହେଲେ ପାପ କର ନାହିଁ, ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ନ ହେଉଣୁ କ୍ରୋଧ ପରିତ୍ୟାଗ କର। ତାକୁ ବାହାର କରି ଫୋପାଡ଼ି ଦିଅ, ଅନ୍ୟ ଉପରେ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ବାହାରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦିଅ। ପୁଣି ଶୟତାନକୁ ସ୍ଥାନ ଦିଅ ନାହିଁ। ଭୟଙ୍କର କଥା। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ, ଆପଣଙ୍କର ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ, ଦାମ୍ପତ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶୟତାନ ସ୍ଥାନ ପାଉଛି କ'ଣ ପାଇଁ? କ୍ରୋଧରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ଦ୍ୱାରା, ପରସ୍ପର ପାଟିତୁଣ୍ଡ କରିବା ଦ୍ୱାରା। ସେଥିପାଇଁ ପରିବାରରେ କଳହ ହୁଏ ଏବଂ ପରିବାରର କଳି ପଡ଼ିଶା ହାଟରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ। ସାହି ପଡ଼ୋଶୀ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ପରସ୍ପର ଝଗଡ଼ା କରନ୍ତି, କିମ୍ବା ଭାଇ ଭଉଣୀ ଭାଇ ମଧ୍ୟରେ ଝଗଡ଼ା ହୁଏ, କିମ୍ବା ବାପା ମା ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଝଗଡ଼ା ହୁଏ। ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, କ୍ରୋଧ ବିଲକୁଲ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ନାହିଁ। ତାହାକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, କ୍ଷମା ମାଗନ୍ତୁ ଏବଂ ତାହାଙ୍କର ଶକ୍ତି ଲୋଡ଼ନ୍ତୁ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି କ୍ରୋଧ ଉପରେ ଜୟଯୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ, ଯେପରି ଆପଣଙ୍କର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ, ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ସୁସ୍ଥ, ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ସୁଦୃଢ଼ ହୋଇପାରିବ। ପ୍ରଭୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।